Perancis mengancam menangguhkan investasi di Amerika Serikat buntut tarif baru yang dianggap brutal dan tidak berdasar oleh Presiden Emmanuel Macron. Dalam pertemuan perusahaan Perancis, Macron menyerukan agar investasi masa depan ditangguhkan sementara hingga kebijakan tarif Donald Trump diperjelas. Ia meramalkan ekonomi Amerika Serikat akan melemah akibat kebijakan ini. Trump sebelumnya menetapkan tarif 20% untuk impor dari Uni Eropa dan tarif timbal balik untuk sejumlah negara termasuk Indonesia. Selain itu, ia juga mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Macron menegaskan bahwa Eropa harus bersatu dan merespon dalam 2 tahap. Pertama, pada pertengahan April dengan membahas tarif baja dan aluminium, kemudian pada akhir April dengan respon yang lebih besar setelah mengkaji dampak sektor yang terdampak dan berkoordinasi dengan negara anggota Uni Eropa. La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée. Elle est infondée parce qu'on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. Et les bases de la théorie économique montrent le contraire, surtout d'ailleurs quand les déséquilibres ne prennent pas en compte les services numériques, pour ne citer qu'eux ou d'autres. C'est que l'ampleur et le caractère négatif est avant tout pour l'économie américaine. Et une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres. Et je pense qu'il faut le marteler. Et il faut le marteler, et nous, il faut tenir, je vais y revenir, parce que ces décisions, elles ne sont pas soutenables pour l'économie américaine elle-même.